Kada smo pod stresom, naše rasuđivanje je slabije. Spremni smo da uđemo u konflikte sa drugima. Time ugrožavamo često odnose sa saradnicima koji treba da nam budu izvor podrške. I konačno, ukoliko je stres prolongiran, on nosi veliki rizik za naše telesno zdravlje. Savremeno poslovno okruženje, koje sa sobom nosi veliki tempo promjena, koje su sve brže i brže, koji nosi izraženu kompetitivnost, upravo u sebi ima utkan hroničan stres. I zato je ova obuka toliko relevantna. Ja radim 15 godina kao klinički psiholog, a od toga posljednjih 10 vodim i poslovne obuke. Po mom iskustvu, ono što su najveći izvori stresa za zaposlene ljude, to su pre svega preopterećenost poslom, znači overload, potom targeti koji su stalno korak izvan našeg dometa i konačno doživljaj da u spoljašnjim okolnostima, da u kontekstu tom poslom ne možemo ništa promeniti. Upravo zato ova obuka za cilj pre svega ima promjenu percepcije. Svi znamo da je bolje ako sebe vidimo kao borca umjesto kao žrtvu. Da je bolje ako situaciju vidimo kao izazov, a ne samo kao pretnju. Ali cilj nam je da to iz nivoa deklaracije, da je to bolje tako, prevedemo u tehnike kako to izvesti, kako promeniti percepciju. To nam je prvi korak u treningu. Iza toga bavimo se i tehnikama relaksacije. Tokom obuke učenici će imati priliku da ih isprobaju i da ovladaju njima, što je nešto što nam pomaže u saniranju posljedica stresa. I konačno, pošto su drugi ljudi vrlo često ključni izvor stresa za nas, tokom ove obuke će učesnici imati prilike da preispitaju svoje odnose sa ključnim saradnicima i da pronađu načine, da razumeju i pronađu načine kako da svoje saradnike prevedu iz izvora stresa u izvore podrške. Jasno nam je da se ovi ciljevi zvuče veoma ambiciozno, da ih je vrlo teško zadovoljiti u jednom danu ili 2 dana obuke. Upravo zato se jako trudimo da razvijemo i implementiramo programe podrške nakon obuke koji imaju za cilj da se naučeni koncepti pretvore u stvari u zdrave navike.